सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान में महंगाई का विस्फोट, एक हफ्ते में 16 मौतें, सड़कों पर हालात बेकाबू। ईरान में गुस्सा ठंडा करने की कोशिश, ईरानी हुकूमत ने सब्सिडी बढ़ाई, क्या काम कर पाएगी ये छोटी सी नरमी। यमन में नया टकराव, सऊदी अरब ने फिर की एयर स्ट्राइक्स, अलमहरा में निशाने पर एसटीसी के ठिकाने। निकोलस मादुरो ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा, अमेरिकी हमले में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए। वेनेजुएला पर कंट्रोल जमाने वाले बयान से बवाल, लैटिन अमेरिका और स्पेन ने अमेरिका को दी वार्निंग। गजा प्लान की दूसरे फेज की हलचल, मिस्र में इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग्स हुई तेज। सीजफायर के बावजूद गजा में कत्ल गारत जारी, साउथ गजा में 3 फलस्तीनी शहीद, एक बच्चा भी मारा गया। और फलस्तीनी अथॉरिटी का सख्त पैगाम, हमास समेत सभी हथियारबंद ग्रुप्स को निहत्था करने की रख दी मांग। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान में एक हफ्ते की उथल पुथल में कम से कम 16 या 17 लोग मारे गए हैं। ईरान में महंगाई की आग से भड़के प्रोटेस्ट अब पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से जारी बेकाबू हालात के दौरान कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। सड़कों पर उतरे लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कई जगह खुली झड़पें हुई हैं, जिनमें वायलेंस लगातार बढ़ता चला गया। हफ्ते भर में मौतों और गिरफ्तारियों की खबरें स्टेट मीडिया और राइट्स ग्रुप ने दी। दोनों की तरफ से आती रही ये खबरें, लेकिन इनमें आंकड़े अलग अलग थे। कहीं मारे गए लोगों की तादाद 19 भी बताई जा रही है। फिलहाल तस्वीर यही है कि महंगाई के खिलाफ उठा गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और ईरान की गलियों सड़कों पर टकराव और सख्त होता जा रहा है। दूसरी अहम खबर यह है कि ईरान की हुकूमत ने सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की बगावत खत्म करवाने के लिए माली मदद का ऐलान किया है, यानी सब्सिडी में और राहत दी जाएगी। ईरान में सवाल यह नहीं है कि सरकार पैसा दे रही है, सवाल यह है कि क्या इतनी छोटी माली मदद से इतने बड़े लेवल का गुस्सा ठंडा किया जा सकता है। रियाल की वैल्यू गिरते ही तेहरान के बाजार में जो बेचैनी फूटी, उसके बाद प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की सरकार हरकत में आई और फैसला किया गया कि लगभग पूरे मुल्क को सब्सिडी अब बढ़ा कर दी जाएगी। ईरान की सरकार का ऐलान है कि हर शख्स को हर महीने 10 मिलियन रियाल यानी करीब $237 दिए जाएंगे। हर महीने सिर्फ $237, वो भी 4 महीने तक, ताकि इकोनॉमिक प्रेशर कुछ कम किया जा सके। पहले यही सब्सिडी 30 लाख रियाल थी, अब उसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया, बल्कि 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन यह पैसा कैश में नहीं मिलेगा, बल्कि क्रेडिट कार्ड में डाला जाएगा, जिससे लोग सिर्फ जरूरी सामान खरीद सकेंगे। ईरानी हुकूमत की स्पोक्सवुमन फातिमा मोहजेरानी ने साफ कहा कि यह स्कीम 10 जनवरी 2026 से लागू होगी और इसमें हर ईरानी शामिल होगा। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी क्राइसिस जिस लेवल पर पहुंच चुका है, वहां 10 मिलियन रियाल एक राहत कम और एक पैबंद ज्यादा लग रहा है। बाजार में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब रोजमर्रा की जिंदगी ही महंगी होती जा रही है, तो 4 महीने की मामूली मदद से नाराजगी कैसे दबेगी। हालांकि ईरान की सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ी कोशिश की है, क्योंकि चारों तरफ से पाबंदियां हैं इस मुल्क पर। हुकूमत का प्लान शायद वक्त खरीदने का है, हालात को कुछ दिन संभालने का है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बुनियादी दिक्कतें जस की तस रहीं, तो ये सब्सिडी गुस्से को खत्म नहीं करेगी, सिर्फ उसे कुछ वक्त के लिए दबा देगी। हो सकता है ईरानी हुकूमत यही चाहती हो कि यह माहौल गुजर जाए। ईरान में आज लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, भरोसे की है, और भरोसा छोटी रकम से वापस नहीं आता। दोस्तों, यमन के अलमहरा सूबे में हालात अचानक फिर से भड़क गए हैं। यहां सऊदी अरब की एयरफोर्स ने कल देर शाम यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स की। लोकल सोर्सेज के मुताबिक सऊदी फाइटर जेट्स ने अलमहरा सूबे की राजधानी अल-गैदा सिटी में मौजूद एसटीसी यूनिट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि एसटीसी फोर्सेज एक मिलिट्री बैरक से हटने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सऊदी अरब की एयरफोर्स ने सीधा एक्शन लिया। खबर के मुताबिक ये स्ट्राइक्स मिलिट्री साइट्स पर कंट्रोल लागू कराने की मुहिम का हिस्सा है। यानी यमन में सिर्फ हूथी फ्रंट ही नहीं, बल्कि सऊदी और यूएई बैक्ड ग्रुप्स के बीच भी खींचतान अब खुले टकराव में बदलती दिख रही है। यमन से एक बड़ा दावा सामने आया है।
حضرموت صوبہ دوبارہ یمنی حکومت کے قبضے میں آ گیا ہے، یعنی سعودی عرب کی دوست حکومت پھر سے مضبوط ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے کل ہی پھر سے ایئر اسٹرائکس کی ایس ٹی سی کے اڈوں پر، تو یہ نتیجہ سامنے آنا ہی تھا۔ دوستو، یمن کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یعنی کہ انترراشٹری مانیتا پراپت حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حضرموت صوبے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ لمبے وقت سے چل رہی کھینچتان کے بعد سرکار نے اسے بڑی کامیابی بتایا ہے۔ یمن کی اصلی حکومت کے سربراہ رشاد العلیمی ہیں۔ انہوں نے اپنی فورس کو سخت ہدایت دی ہے کہ حضرموت میں عام لوگوں اور پرائیویٹ پراپرٹی کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ ان کے اس حکم کے بعد پورے صوبے میں سیکیورٹی کڑی کر دی گئی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایس ٹی سی کو یہاں سے کھدیڑ تو دیا گیا، واپس کنٹرول تو پا لیا گیا، لیکن لڑائی ابھی باقی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ اعلان یمن کی سیاست اور زمینی جنگ دونوں کے لیے ایک اہم موڑ مانا جا رہا ہے، جہاں حضرموت پر کنٹرول کو پاور بیلنس بدلنے والی پیش قدمی کے ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ساری لڑائی تو اسی کی تھی۔ حضرموت پہ قبضہ ہوا تھا، تبھی تو دو پرانے دوست یو اے ای اور سعودی، ان کی اندرونی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور واپس اب سعودی نے اپنا ورچسو، اپنا بھوکال قائم کر دیا ہے۔ سیریا کے کرد لیڈر مظلوم عبدی نے اتوار کو دمشق میں سیرین گورنمنٹ کے افسروں سے بات چیت کی۔ مدعا وہی پرانا رہا، اپنی فورسز کو سینٹرل گورنمنٹ میں مرج کرنے کا، لیکن سیریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس میٹنگ سے کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2025 میں مظلوم عبدی نے سیرین پریزیڈنٹ احمد الشرا کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی تھی، جس کے تحت کردوں کی سیمی آٹونومس ایڈمنسٹریشن کی سول اور ملٹری یونٹس کو 2025 کے آخر تک گورنمنٹ سسٹم میں شامل کیا جانا تھا، لیکن زمین پر حالات الگ ہیں۔ دونوں سائڈز کے بیچ کئی اہم اختلاف، کئی دوریاں اب بھی برقرار ہیں، جن کی وجہ سے اس ڈیل کا عمل میں آنا اٹکا ہوا ہے، اور دمشق کرد فرنٹ پر بھروسے کی کھائی ابھی بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک بڑی خبر ہے، نکولس مادورو کی سیکیورٹی میں تعینات درجنوں گارڈز یا فوجیوں کو امریکی فورس نے مار ڈالا۔ یہ خبر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے الٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مادورو کو گرفتار کرنے کے دوران بس ہلکی لڑائی ہوئی تھی، امریکی فوجیوں کو تھوڑی ہلکی سی چوٹیں آئیں۔ کیا امریکہ کے بھی فوجی مارے گئے؟ پتہ نہیں، لیکن وینزویلا کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ معاملہ ودیشی زمین پر قتل و غارت مچانے کا معاملہ بن گیا ہے۔ وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر جنرل ولادیمیر پادرینو نے خود ایک ٹی وی بیان میں کہا کہ امریکہ کی اس ملٹری کارروائی میں جس میں ہفتے کے روز پریزیڈنٹ نکولس مادورو کو پکڑا گیا، ان کی سیکیورٹی ٹیم کا ایک بڑا حصہ مارا گیا۔ پادرینو نے مرنے والوں کی صحیح تعداد نہیں بتائی، لیکن انہوں نے وائس پریزیڈنٹ ڈیلسی روڈریگز کو انٹرم پریزیڈنٹ بنائے جانے کی کھل کر حمایت کی، اور کہا کہ ملک کی حکومت اور خود مختاری بچانے کے لیے پوری آرمڈ فورسز کو ملک بھر میں ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ اسی بیچ اسرائیلی میڈیا نے ایک الگ اور بڑا دعویٰ کیا کہ وینزویلا پر ہوئے اس امریکی حملے میں قریب 40 لوگ مارے گئے۔ اب یہ 40 لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نکولس مادورو کی سیکیورٹی کا بڑا حصہ مارا گیا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اب مادورو کے بعد کسی نئے حکمران کی طرف جھکاؤ دکھا رہے ہیں، جس سے اس پوری کارروائی کو لے کر سوال اور سازشوں کی گونج اور تیز ہو گئی ہے۔ وینزویلا پر کنٹرول جمانے والے بیان سے لیٹن امریکہ اور اسپین بفر گئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو کھلی وارننگ دے ڈالی ہے۔ لیٹن امریکہ ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ میں آنے والے دیشوں کو کہتے ہیں، یا ساؤتھ کو بھی لیٹن امریکہ کہتے ہیں۔ وینزویلا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد انٹرنیشنل لیول پر ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ برازیل، چلی، کولمبیا، میکسیکو، اوروگوے، ان جیسے تمام لیٹن امریکی دیشوں اور اسپین نے اتوار کو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے وینزویلا پر کسی بھی باہری کنٹرول کی کوششوں کو سختی سے خارج کر دیا۔ ان ملکوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ امریکی فورسز کی طرف سے نکولس مادورو کو ہٹانے کی کارروائی کو نامنظور کرتے ہیں، اور وینزویلا کے نظام، حکومت یا اس کے نیچرل اور اسٹریٹجک ریسورسز جیسے تیل اور گیس پر کسی بھی طرح کے باہری قبضے کو خطرناک مثال قرار دیتے ہیں۔ اس جوائنٹ بیان میں یہ کہا گیا کہ وینزویلا کی سیاسی قسمت کا فیصلہ صرف وینزویلا کے لوگ کریں گے، نہ کہ کوئی ودیشی طاقت۔ خاص طور پر تیل جیسے ریسورسز پر نظر رکھنے کی کوششوں کو انہوں نے کھلی دخل اندازی بتایا۔ ان تمام ملکوں نے کہا یہ سب لالچ کے لیے ہے۔
ट्रंप के वेनेजुएला को चलाने यानी कि हम चलाएंगे वेनेजुएला को और उसके तेल के कुओं को कंट्रोल में लेने की बात के बाद ये बयान इस बात का साफ इशारा है कि लैटिन अमेरिका और यूरोप का एक हिस्सा अब इस लाइन को पार कर देने के मूड में नहीं है। वेनेजुएला का मामला अब सिर्फ सियासी नहीं रहा बल्कि खुद मुख्तारी बनाम दखल की खुली लड़ाई बनता जा रहा है। अब कुछ अहम खबरें गजा से जुड़ी हुई, फिलिस्तीन से जुड़ी हुई। गजा के मसले पर काहिरा में हलचल तेज हो गई है। मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ हसन रशाद ने फिलिस्तीनी वाइस प्रेसिडेंट से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात गजा प्लान के दूसरे फेज को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा बताई जा रही है। मिस्र के मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में फिलिस्तीन के इंटेलिजेंस चीफ, वेस्ट बैंक वाले इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। फिलिस्तीन के बातचीत का फोकस साफ था, गजा में हालात को किसी तरह काबू में लाना और अगले स्टेप की जमीन तैयार करना। बताया जा रहा है कि यह बातचीत उस गजा प्लान से जुड़ी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने आगे रखा था और जिसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी मौजूद है। यानी पर्दे के पीछे डील्स, मीटिंग्स और इंटेलिजेंस लेवल की चालें चल रही हैं और गजा का दूसरा फेज अब सिर्फ कागजों की बात नहीं रह गया है। मिस्र इस वक्त बीच के रोल में है। एक तरफ अमेरिका का प्लान है, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जमीन पर जलता हुआ गजा है और बीच में मिस्र जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। गजा में सीज फायर के बावजूद खून खराबा नहीं रुका है। साउथ गजा में इस्राएली फायरिंग में 3 फिलिस्तीनी शहीद हो गए इतवार के रोज। ये सब कुछ उस सीज फायर के बावजूद हो रहा है जो कागजों में लागू बताया जा रहा है। मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक रफा के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जहां से सीज फायर समझौते के तहत इस्राएली फौज पीछे हटी थी, वहां एक इस्राएली ड्रोन ने फायर खोला जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौके पर मौत हो गई। इसी दौरान एक फिलिस्तीनी मछुआरे को भी इस्राएली फायरिंग में मार दिया गया। लोकल सोर्सेस का कहना है कि खान यूनिस और रफा के समुद्री इलाकों में इस्राएली नेवी की बोट्स ने मशीन गन से गोलियां बरसाईं जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये फिलिस्तीनियों को मछली का शिकार भी करने नहीं जाने देते कि वो मछली खाकर ही अपना पेट भर लें। सबसे दर्दनाक खबर खान यूनिस के साउथ से आई। जौरा अल लूत इलाके में जहां से इस्राएली फौज सीज फायर के बाद हट चुकी थी, वहां सिर्फ 15 साल के एक बच्चे को इस्राएली फायरिंग में गोली मार दी गई। 10 अक्टूबर से जब से ये सीज फायर हुआ है तब से अब तक 420 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 21, जबकि 1184 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यानी सवाल साफ है, अगर ये सीज फायर है तो फिर ये गोलियां किसकी हैं और ये लाशें क्यों गिर रही हैं? गजा आज भी वही कह रहा है, सीज फायर के नाम पर सिर्फ धोखा मिल रहा है और जमीन पर वही पुराना जुल्म जारी है। एक और खबर गजा की, गजा में मदद बंद कराने की तैयारी चालू हो चुकी है। इसराइल ने 37 इंटरनेशनल एनजीओज के लाइसेंस रद्द करने शुरू कर दिए हैं। गजा तक इंसानी मदद पहुंचाने वाली इंटरनेशनल तंजीमों पर इसराइल ने शिकंजा और कस दिया है। इतवार को इसराइल ने 37 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू कर दी जो गजा में इंसानी मदद पहुंचा रही थी। ये तंजीम है। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी कान के मुताबिक ये कार्रवाई नए रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत की जा रही है जिन पर इन एनजीओज के खरे न उतरने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल से इस्राएली हुकूमत ने दर्जनों इंटरनेशनल तंजीमों को ऑफिशियल नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिसमें बताया गया कि उनके लाइसेंस जनवरी 2026 से कैंसिल कर दिए जाएंगे और मार्च 2026 तक उन्हें अपनी तमाम एक्टिविटीज पूरी तरह बंद करनी होगी। इस्राएली ब्रॉडकास्टर के बयान में कहा गया कि गजा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए गए नए रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म के लागू होते ही 37 तंजीमों को बाहर करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि गजा पहले ही सख्त घेराबंदी, खाने पीने की किल्लत और दवाओं की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में मदद पहुंचाने वाली इंटरनेशनल एनजीओज को बाहर निकालने का यह कदम जमीनी हालात को और ज्यादा संगीन बना सकता है। इस सिलसिले में 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था बहुत सी तंजीमें नए साल पर बंद हो जाएंगी। ये हमने पिछले साल ही आपको बताया था लास्ट में। और इस खबर को हम बार बार क्यों लेते हैं कि आप इसे समझिए, ये कितने सख्त हालात हैं। जो कुछ भी मिल रहा था खाने पीने का सामान वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि काम ठप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। एक खबर वेस्ट बैंक से, रामल्ला में खुशी मनाई जा रही है। हमास के हथियारों पर पीए का सख्त स्टैंड सामने आया, लोग खुश हैं। ये कहा जा रहा है
غزہ کے بعد کی سیاست کو لے کر رام اللہ میں ہلچل تیز ہے۔ فتح لیڈر نے جیروسلم پوسٹ سے ایکسکلوسیو بات چیت میں صاف کہا کہ غزہ میں ملیشیاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور حماس سمیت تمام فلسطینی ہتھیار بند گروپس کا ڈس آرمنٹ یعنی نہتہ ہونا ضروری ہے۔ تو پی اے سے جڑے ہوئے لوگ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں، عام فلسطینی نہیں۔ فتح لیڈر کے مطابق ہتھیار چھوڑنے کا مسئلہ فلسطینی فیکشنز کے بیچ آپسی بات چیت سے طے ہونا چاہیے اور یہ بات چیت عرب ملکوں کی سرپرستی میں ہو، خاص طور پر مصر کی نگرانی میں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حماس کو کم وقت میں ہتھیار چھوڑنے کی صلاح رام اللہ میں پسند کی جا رہی ہے، کیونکہ لگتا ہے ہتھیار چھوڑتے ہی امن آ جائے گا۔ فلسطینی سورسز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا بیان فلسطینی اتھارٹی کے اسی پرانے سٹینڈ سے میل کھاتا ہے جس میں سبھی فلسطینی آرم گروپس کو ختم کرنے اور انہیں ڈسمنٹل کرنے کی بات کہی جاتی رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی کوشش ہے کہ جنگ کے بعد غزہ میں بننے والی سول اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کا وہ حصہ بنے، مطلب پی اے غزہ میں گھسنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی حکومت اب بھی اس کے خلاف کھڑی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک پیلسٹینین اتھارٹی اپنے اندر بنیادی اور گہری ریفارمز یعنی بدلاؤ چینجز نہیں کرتا، تب تک اس کی غزہ میں واپسی ناممکن ہے۔ یعنی غزہ کی جنگ صرف میدان میں نہیں، اب ہتھیاروں اور حکومت کے سوال پر سیاسی فرنٹ پر بھی پوری طرح گھس چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔